Mayroon buntag no. Dito ba ang karon si Archie. Saksak na to ni. Nawa na magtingog oh. Oh. Tungan nyo na magtingog. Say na siya nga daw tiyang yung. Buto na to. So ilisan. Yan oh. Sunog. Okay? So atin na sa ilisan. Para mag-good na. Okay? Okay. Okay, so okay, sige na ito usap. Wala na nagtingog. Taraw na to, taraw dito gabi. Ha? Display? Kabit yun. Okay. Wait lang, ito ano ha, para maklaro. Yun, heights. Okay, good.